Okay guys, tsada na ito karon tayan karon atong number kaning kuan pizza 8 karon nga kuan guys, kani guys kaning 734 karong gabi o kaning kuan 957 kay ni dikit siya karon din sa 9 katong resulta kagabi nga 519. Nindot ni karon guys kaning duha kung dili 959 ay kuan na combination isa atong 2023 nga nindot gyapon ni para ugma kundi karon kaning 914 i-minus lang niya ang 5. Mas tsada ni karon siya patan guys, i-minus lang kasagaran karon sa 3D i-minus lang nila. Nindot ni karon tayan karon panggabi pizza alas 9. Okay guys, karon na, thank you.